सांग मैंने गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जीवा शॉपिंग करने को रुन्स माँ मिसेज को लेकिन कारण तो देह भल ना जीवा बाहर टे बुले नहीं आस मन भी भल हम रुन्स पापा को चलतु शॉपिंग भी करवा। सांग मैंने देखते रुन्स माँ मिसेज आसती मोर हाइपर मार्ट बुलवा हॉस्पिटल टे कहीकि आसू सी रही हॉस्पिटल से बाहर को आसू आमर भी टे ब्लॉग दरकार अच्छे बाहर को आसिक आपण मान ब्लॉग बनाऊँ। चलो 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 आस आम ए हाइपर मार्ट भीतर को जीवु मॉल सिटी एटा नुआ है बालेश्वर हॉस्पिटल पाखे सरकारी हॉस्पिटल पाखे ता भीतर को जीवु टे बुलाबुली करूँ। माँ को देह भल ना से डॉक्टर को कहीकि आम नहीं आसू चलतु भीतर टे बुले बुले आसबू किणाकटा कर ना कौन चलो मॉल भीतर टे बुलाबुली करके बिस्कुट फिस्कुट किसी नहीं बिस्कुट किसी नहीं कौन नब माँ क्या नौ नब चकस नब चकस चकस कौन नब माँ नियो तुम्हें केटा नब नियो डार्क फैंटासी नब डार्क फैंटासी এটা দেখো এটা 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 এই দেখো ডার্ক ফ্যান্টাসি এটা নেবা ডার্ক ফ্যান্টাসি নেবা নি তবে ডার্ক ফ্যান্টাসি বড় প্যাকেটটা নেবা তুমি কিছু নিও তা বিস্তারটা দাম 329 টাকা এইটু কোন তেল দাদা এটা কোন তেল নেব আও खाली बुलुच चल किसी बिस्कुट आ कि नहीं कि जा काजू काजू देख तो काजू नवा कहते ये ना ये देख चांद बाय गेट वन फ्री गोटे गोटे फ्री चिप्स बाय गेट वन फ्री चिप्स केते दाम 85 टका गोटे फ्री कम्बल ना छोट पतला कम्बल गुड़ा कौन नब आबान केस गुड़ा 29 टका देखो मुझे जानबनी एगुड़ा 19 टका एगुड़ा गोटे नहीं तरकारी तरकारी दवा 19 टका बहुत सस्ता नब हाँ बाढ़िया चांद नबनी 10% ऑफ 65 टका कोका कोला दाम देख 64 टका कोका कोला फ्री रोकर्स गुड़ा के कम सस्ता मिलती देखो माँ हेलो माँ तुम हगिस नब माँ गोटे हगिस नहीं 186 टका चांद 186 टका 186 टका 195 टका दाम 186 चल चल चलो नबानी पड़े आस चलो ऊपर जा ऊपर कपड़ा देखा हाँ युड़ा नि यहाँ नि माँ पेंट नि दी 3टा एटा गोटे नि ना 2-4टा नि पिंधे हाँ एटा गोटे 2टा कि रकम नि जीवा 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 तुम पेंट नहीं नि फटाफट बात फटाफट ठीक है आसिक ना चलो मैं सीढ़ी रू जाऊँ ऊपर को चलो एवटू गोटे पेन नहीं देखो सांग मैंने केते बढ़िया कपड़ा 169 टकर पड़े 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 गोटे नहीं गोटे बापा ये देखो बापा देखो ये देखो छोट छोट गाड़ी गुड़ा देखो बाबा नबा 169 टका छोट चाउमिन करना बहुत दाम ना है मस्त मस्त ना हाँ
এটা কি এটা দেখলে দাম কেটে ওই উপরে লেখা আছে এটা দেখো উপরে লেখা আছে হ্যাঁ না মানে গাড়িটা দেখো কার্ডটা এই কার্ডটা বড় কার্ডটা এইটা কেটে দেখো এটা এইটা কেটে দেখো তুমি কার্ড নেবো কোথায় এই কার্ডটা নেবো বাবা কার্ডটা নেবো এটা নেবো নি এই উপরে কার্ডটা দেখো উপরে কার্ডটা সুইটারটা দেখো কেটে দাম ও এটা 599 টাকা 399 জুতোটা কেতে দাম দেখো জুতোটা কেতে দাম দেখো কেতে ঠিকই তো আছে হ্যাঁ স্যান্ডেল গুড়া দেখো স্যান্ডেল গুড়া 129 টাকা স্যান্ডেল গুড়া দেখো এগুলো 50% অফ জুতা গুড়া দেখো জুতা গুড়া 50% অফ দেখো দামটা দেখো 50% অফ নেই চাঁদিটা 250 টাকা তো নেব হ্যাঁ ভালো লাগবে সেই যেটা দেখেছিল এটা নেব এটা দামটা দেবো 8 নম্বরটা নেব নেবা নিও গোটে নিও আচ্ছা আচ্ছা পড়ে জলদি জলদি চল চল না না পেন নেই ফটাফট চল ফটাফট আও না এটা মধ্যে রহিতা গো দেখছি ছবি তো হবে এটা হাফ প্যান্ট শর্ট প্যান্ট এটা কে হি না পিন্দিব কে ইয়ার তো এরকম পিন্দিব এরকম কে এরকম নরমাল পিন্দিব বল না এটা সব হ্যাঁ ঠিক আছে ভালো লাগবে চল 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 বলবো চল 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 ସାଙ୍ଗମାନେ କିଣାକାଟା ସରିଲା ଏବେ ବିଲ୍ କରିବୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇକି ବାକିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାଉଛୁ ଆସ ଚାଲ କ'ଣ ନେବ ତୁମେ যেটা পছন্দ করছো তো নিও যেটা পছন্দ করছো নিও বিল করি আন বিল করি আন বিল করি আন চলো সেটি আগ্রহ আছে বিল কাউন্টার আগ্রহ টଙ୍କା মাজা মাজা 62 ଟଙ୍କା কাউন্টারে দিও মা তোমার দেহ খারাপ যে তুমি আইসক্রিম কোন খাইছো না না আইসক্রিম দেহ প্রভু বিলটা করে নিও আইসক্রিম খাওয়ানি বাবা জ্বর ধরছে না ডাক্তার ফের শুনছি পুড়ি দেবে আজ নেবেন হ্যাঁ সেটি আগ্রহ আছে ডাক্তার সে আগ্রহ আছে এতে 400-500 টাকা হয়েছিল জি বল বিলটা ঠিকঠাক করে দেবে এটা প্যাক করে দেবে দেবে হ্যাঁ নিয়ে করে দেবে 99 no বিলটা নি ঠিক আছে এটা প্যাক করো নিও वाह चलो बाय कर दिया पापा बाय कर दिया पापा कौन देख लगी इतने खुशी पापा मैं कौन तो देख लगी पड़े पड़े सांग मैंने थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लव यू ऑल फ्रेंड फिर आसबू नुआ ब्लॉग रे बाय।